Dole hangko ti koi hangko ni ari jamal ti sakami wo tong kosong tona lukrok NAC company songbai bobo haike sakna ya khlaijaki tonika chini mangpli wo South Africa haino hai kamini okra rok saka konno singri yang khoroksa tei promodri yang khoroksa saka thanai talsini sikang o jungjala tei NAC company tei teliamura subdivision magistrate SDM songbai kok salaimani bisingtino joto hapangni bisingtui sep manmani NAC company song samong khlai thanibo bebak hamya angri thangbaika tosilani bisingtui inquiry khlai tisa haino hai hapangni bwkhak jobasu khlainai hinai kok dewi klangmani SDM phiaba nabubo o kok supungjayakho haine bai kamini okra chakra jotote thamja khlai khorangti salaika tamoni hinba kamibo ongonbori khungja susu tongma sudusi abo sudusi sayajat sabai hibaisibo haine bai omo haike lama kasunani nangka hini kok saka Lurisi broni chanmung khanajaya hinge tisa haino hai kotor choba khlainai tisa lahar kotor asumai hini kok saka তিনি প্রেস মিটনি আসল মূল উদ্দেশ্য তাম আসল তিনি মূল উদ্দেশ্য খা স্রাং জাতিনো চং খুব বিশেষ কে দরকার নাঙই বরনো খবর খাইয়ে জানো বরনো রেগিং মানা খা তাম কারণ মানে ও থাংনাই ক 13/9/2021 ও চং সড়ক অবরোধ খাগা আপ্রো ও এনএসি কোম্পানির সড়ক তরি তোমানে তুই আবার খেমিনার আফ্রো চং চিনি বাগান কেবো থাংখা কেবো বান নষ্টংখা কেবো তংনা নক সুদা করিংখা আবনো যে অবস্থা আংখা খুব নাইখাংকে নর নক নাই তাবো কোন আগে নর যত সাইমাইখা আবাগে চ অবরোধ খাইগা অবরোধ সময় চং 13/9/2021 বন্ধ খাইগা খাইমান পরেও ফাইখা আরো মঙ্গিয়ানি অসিবু ফাইখা তেলেবর সাব ডিভিশন এসডিপিউ ফাইখা SDM ফাইখা বড় আশাশ্রী কালং থাকা কয়েক মাস বিসিও আরো সলিউশন সমাধান খাইরি নাই আই মানে তাবো কই মাস থাকা তাবো পর্যন্ত কোনো সলিউশন গিয়া এরপরে ইনকোয়ারি ফাইখা SDM নি কাগজ বড়নি প্রুফ দঙ্গো ম সিল তকজা এরপরে ম PWD নি অফিসার তহসিল ইনকোয়ারি খায় যত যে অফিস নি বড় যত ফাই ইনকোয়ারি খাইপাই থাকমানে পরেও তাবো পন এই যে অবস্থা তাবো কোনো যে ক্ষতি থাকমানে কোনো কিছু মাইয়া পূরণ আবাগে চং বিশেষ কে চং লামাতে কয়েকদিন নাই ইয়াংখাই চং তেবসা লাহার কাছনাই যে প্লাস চারাইরাও পরে মানে যে বত ভবিষ্যৎনি স্কুল ববো যত নষ্ট খাইপাই রেখা হা রিউই হা নষ্ট স্কুল নষ্ট থাকা আর মাইরং বিসিং যে স্কুল বিসিং যে তো মানে মাইরম 2 বস্তা 3 বস্তা থাকা আংখা ওচারাই রন ওয়েট মেশিন আবো নষ্ট থাকা এরপরও বিসাম জাতি অব কোনো পারমিশন ছাড়াবো চং অঙ্গনাদি বড় অক নষ্ট খাইনানি বুফাইনানি ফাইফ্র চং বাই পাবলিক বাই চং কাছ বড় নসাকা সামনে অর্ডার বাই খাই আংকে CDPO মুঙ্গিয়া কামি সাব ডিভিশন বড় ম্যাডাম না ফোন খাইকা লগে লগে ফাইকা ব সাউ কোনো নোটিস মাইয়া কোনো লিখিত ভাবে মাইয়া বড় নিজে সই SDO PWD ব খাইউং সাউ বড়কা পারমিশন মাইয়া কোনো মাইয়া জাতীয় বিসাম্বু আপনি নাইদি অবস্থা থাঙে মাসা মাংনে ওয়াতি ফাইফনা তাবো ওয়াতিনি সিজন হাবই জায়গা বমনান জায়গা করে লিংলানান জায়গা করে অসুখে অবস্থা খাইকা চিন অর যেন তাবুক যে অঙ্গনবাড়ি সেন্টার ও যে বিশ্রাম গর সবাই মানে ইয়াগুলো ববো হাই সানামুসং जों सानान मोचो बरनो जे हाई पाइनि बरनि जे अर्डार दंखाखे बर अर्डार बाय जे उनाय गभर्नमेंट बाय गभर्नमेंट अबत बर कुनो पारमिशन सारैसे आपतिके खाइरि फायंगे चिन्ता खाइतेले नरो जतबो তাবুক নং যে থাসিং কক সামান্য ও জায়গাও যে নর কয়েকদিনই পরে লাহার কাছনে ও সলিউশন ইয়া হাইলে বদিন নগল লাহার কাছনে আবো जों কয়েকদিন খাকা 2-3 দিন বিসিংন সলিউশন অংমায়াखे বত মোটামুটি ব সাইমাইও ব সানাय serang satiro ধন্যবাদ মানে কাকা হামজানাবো উপায় করি নিবাকারে কারণ जों অফিসও বাথাঙ্কা চিনি অফিসও থাঙ্গই যা সাইড লাইকা SDM থাঙ্কা তহসিল অফিস ইমি শুরু খাইয়ে PW অফিসার বইমা লাইকা ओंखाय SDM থাঙ্কা ওংনাই হিংই মাং হিমা DM বথাঙ্গই সগি গাছং DM অফিস হবো ফিয়া তাক পর্যন্ত 15 দিন বরক প্রশাসন রক 15 দিন সময় রেমান বিসিংহ তাবো 7-8 মাস কাউই থাঙ্গা তাক কিন্তু কোনো সলিউশন খালাই জায়গা আপনি কারণ তাবো বরখে তেবসে আগু ওমো সিগাঙ্গসে অঙ্গনারি স্কুল সবাইনা ফাই ওংখাय বিশ্রাম ঘর সবাইখা তারপরে সাজালিয়া অঙ্গনবাড়ি স্কুল সবাইনা ফেরকা মানাখলাই কাসুরিখা
ga ta abo ha bising ko nok bising ha jak poriskar khairi je mani riya ga aro ni machine tisin nষ্ট tongkha ta aro ni sarai ro porimalia tau sarai ro school bondo class bondo ai no poriya no ma tongkha ga tai sini je ব্যক্তিগত je bagan nষ্ট tongmani kowai barai tongmai mani kowai abdai ni ne 300 400 keuni kowai tong keno 500 tong 600 tong abdai abar jotona kase aba horogo samungklai tango जोंबो आबसुक साइमेया के ngano ni साइमेया गे बरो खाहिनो सरखार थानि सरखारि क्षतिपूरण दैलाय जों सरखारो पैसा रिजाखने बरक साव कम्पानि राव गाया दिने जों सरखारनि थांबानि सरखार बताबै क अंनाय माहिने ता पର୍ଯ୍यন্ত उंया आबे बैसों ताबो लास्ट पथे नायखा सरखारनाबो अनेक नायखा प्रशासन अपेक्षा खालायखा बरंनि सन्मान मान सन्मान नारि गैसों ताबो सिरिं सिरिं दंगो गे ताबो खायसों ताबो लास्ट मुहरं गायसों गारि कासनानै बायद मांनाय बुफुर कासनाया जाय जों गारि हेंखाय ताबो दिनै तो 6 तारिख 7 8 9 तारिख बन्द खालायरिनाय जों 9 तारिख समिता दं 9 तारिख नायदि ए सरखार 9 तारिख नि बिसिङाव जों न जिनि जे खटिं मानि ओ खटिनो परन खालायरि खांखायबा 9 तारिख नि बिसिङाव खालायखांखाबा जों गारि बन्द खालायलिया आसा बकर रु बन्द खालायलिया दमुना बर 9 तारिख नि बिसिङाव सिनि सल्युशन खालायो जान एकाउन्ट पाथाक दंगो एकाउन्ट जदि रां क्लोज खालायरि हांखाय 9 तारिख नि बिसिङाव ओंखाय जों गारि मेन रुट जों माका सुनाय सिनि थाय कुनु उपाय अब बुसिक जरते क्राक कासम कासु जमाना सिनि मान थाय परन नि आसा बजन्द जों आसोखाय आसुगिनो दंनाय आइसै ताय कुनु गारि पास खालाया सन्द्रे एमएलए सेमएलए खुंसा गारि पास खालाया दरकानाखै जोंनो बुथार खालाम थांदो कायसा हापांनि बखतै जे रायजो दङ एम्बुलेन्स सरकारि गारि एम्बुलेन्स न जों हाइलाना एखान फगदा एम्बुलेन्स बा हिंखाय निने फायर सार्भिस गारि ल जों कासुया आपनि बंके फौजी गारि दंनाय फौजी गारि तो पारंनाय न गताय पब्लिक ने क निने नेता ने होइते मिनिस्टर अफ दि अब जों कायसेबन गारि पास खालाया अब दखै जों करा खाय खालायनाय दरकानाखै जोंनो बुथार खालाम थांदो कक्टार खालाम थांबाय थौ जिनि खतिपुरनि आसा बजत जों एमएससी जों आसु कष्ट खालायो जिनि कलम देखिबो जों आसु बागान खालाय माने जों बागान से तानि तलंग सबाय तलंग थांगोखाय जों अर तंगनान कोन अधिकार सिकरे जों मानवनि अधिकार तांग जों रिया जों गरीब बरक साबना सानाय साबना आसावि दंलै जों जिनि निजेनि परिश्रम न से सरकार साक्तरिया जिनि खटिं मान सरकार को चिंता सिकरे कंपनी को चिंता सिकरे गे जुंखाय साबनि बागै चिंतांना बा जोंना बुथार खांखाय जों बुइनो खटि खालायनाय आइसि सुजाक आबनि बिसिङा ताबो जिनि स्टेट त्रिपुरा सारुबो गिला दङ सिनाय नुनाय गियाननि बुद्धिमान लेखा फरा गोनां गायताय गुबुननि दफा तामो त्रिपुरा सा तामो वानसा तामो थुरुकसा जे जिनि गरिबनि बागै जे साहाय्य खालायनानै मोसंनाय जिनि अम नाज्य मुलत दतंकुरै आबो देश राज्यनि बर वानसुथु नाहारै नायथु आइ गाबदै खालायो आसामाव गरजालुर बुरुद बारि रिनान हिने कायसानि मानि खटि खालायका कायसानि नक सबाय तलां थांगा कायसान बागान वाइ तलां थांबायखा कायसानि बाम फबै तलां थांगा आबनि कुनि बिचार तो दतंकुरै आबो जत बरंनो राज्यनि बरंनो वानसुकै नायथु जे सिनाय नुनाय बरंनो वानसुथु अफिसार कटबतर दङ दिनै राज्य चालक दंनाय रक दङ के बरंनो वानसुकै अकंनो बियाइनि खालाया चिनि खालायना अधिकार तो दंपुरै दे राज्यनि बरं वानसुकै नायथु आनि असुख जरदै आनि सामो आं बरनो बायरि जाखा